Učimo se kazaščina. Tema lekcije: kopalnica. Унитаз. Stranišna školjka. Унитаз орындығы. Straniščna deska. Дәретхана қағазы. Toaletni papir. Дәретхана қағазы ұстағышы. Držalo za toaletni papir. Шұңғылша. Umivalnik. Кран. Pipa. Душ. Tuš. Душ басы. Glava tuša. Ванна. Kat. Биде. Bajd. Жуынатын бөлме айнасы. Kopalniško ogledalo. Жуынатын бөлме шкафы. Kopalniška omarica. Жуынатын бөлме сөресі. Kopalniška polica. Сүлгі ұстағыш. Držalo za brisače. Сүлгі ілгіші. Kavelj za brisačo. Душ пердесі. Zavesa za tuš. Ванна төсеніші. Kopalniška preproga. Сүлгі. Brisača. Монша сүлгісі. Kopalna brisača. Қол сүлгісі. Brisača za roke. Жуыныш бөрегі. Umivalna krpa. Халат. Kopalni plašč. Сабын. Milo. Қол сабыны. Milo za roke. Сабын дозатыры. Dozirnik mila. Сабын салғыш. Posodica za milo. Тіс щеткасы. Zobna ščetka. Тіс пастасы. Zobna pasta. Тіс щеткасы ұстағышы. Držalo za zobne ščetke. Тіс щеткасы стақаны. Lonček za zobno ščetko. Сусабын. Šampon. Кондиционер. Balzam. Душ келі.
Gel za tuširanje. Жуну губкасы. Kopalna goba. Шаш кептіргіш. Sušilnik za lase. Сүлгі ұстағыш. Қол сабыны. Душ басы. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.